Good day mga ka-2K. Ito yung video tutorial para sa 100 tendency saka budget. Napakadali lang nito guys, sundan nyo. Then kailangan lang natin guys, MB2K17, Team Guardian apps, then need routed access. Okay guys, simulan na natin. Punta tayo ng 2K na manager roster, then punta tayo ng rules para sa procedure ng 79C. Then punta tayo ng Team Guardian, search natin team para sa build. Then punta naman tayo ng Cavalier, search natin for. Then hanapin nyo ngayon yung 79C. So guys, uncheck nyo lahat dyan, check nyo yung 79C, then save selected nyo guys. Then punta kayo ng 79C, go to 79C. Then hanapin nyo ngayon ito guys, 79.4, 79.8, then last 788. Then zip selected nyo lang sa right side ng Team Guardian nyo. Then keyword again, then we'll go to save selected, palitan nyo ng yung 79.4, then press nyo lang yan. Then 79.8, 2, then 780, third one, then go to right area na kayo guys. Then load, right area. Go to 2K na ulit. Then team rooster. Then punta kayo ulit ng bulls. Then sa procedure naman tayo ng E6C. Punta kayo kay Rondo. More, then edit player. Then open Team Guardian. Then search tayo ulit. Yung code ni Rondo, 1354. Then search. Then look nyo lang guys. Then punta naman kayo kay Dream Ring. Then go to Dream Ring. Then edit player. Then search nyo ulit guys. N17. Hanggang lumitaw yung code nito. A6C. Yan guys, yung kailangan natin para sa tendency at budget. Then tulad ng kanina guys, selected nyo na. Selected. Then back na kayo. Then hanapin nyo kayo yung MC nyo. For example, ito yung MC ko. Si Michael Jordan nasa Cavaliers. Then more lang kayo. Then edit player. Isip na kayo. Open nyo yung Team Guardian. E6C. And hanapin nyo ngayon to guys. Yung code ng tendency. So guys, EB4 hanggang sa EF1. Check nyo lang yan guys. EB4, EB5, EB6, EB7, EB8, EB9, EB8, EB2, EB6, EB, EBF, check na lang to. Nasa papunta tayo sa EF1. F1, isa na yung EF1. EF1. Isa na kayo guys ha, medyo madami to. Taga-taga lang. Natin sa EF1. So guys, nasa EF1 na ako. Na-check ko na lahat yun. EB4 hanggang EF1. Guys ha, check na natin yan. And guys ha, EB4 to EF1. Then go to kayo sa right side ng Team Guardian. Then edit selected naman. Then yung bulb. Palitan nyo ito ng bulb. Gawin yung 255. 255. Yan. Push nyo lang yan. Then back na kayo. Then yes nyo lang yung ano. Next nyo lang guys. Then save nyo lang. Then sure. Standard tendency na yan guys. Ay, tignan nyo pa. Tayo nyo sa player ng manager roster. 100 lahat yan. Then para naman sa budget, second step guys ha. Yung tendency tsaka budget, magkalapit lang yan guys. Then budget naman tayo guys. Para matanggal natin ito guys. Yun lang. Selection lang. Selection. Then para sa budget guys, yung hanapin nyo. EF1 hanggang sa EF
hanggang sa F05 pala. EF1 hanggang sa F05. Yan guys, check natin ulit tulad ng kanina sa tendency. Hanggang sa EF. Hanggang sa F05. Ito guys ha. Nasa EF1 ako. F05. Yan tulad na kayo na guys. I think I can do that dyan. Then, right to left yan. Then, pwede nyo lang kanina. Tulad ng kanina. Fire yung 255. Then, please nyo lang. Then, back na kayo. Then, next na ulit. Then, yes. Then, guys. Tapos na yung 110 days. Salamat, yes. Then, tingnan natin to. Uli ito yung 44 gold badges. Then, ito tayo. Then, ayun. Ito sila. 44 gold badges. Okay. Then, go to home na kayo. Automatic. Then, guys, napakadali lang sa nag-ito. Maraming salamat. Salamat sa tulungan ng support sa mga video. Then,